सान भाई राम कुमार अय्यर दीपक निजर भाई लगे चाली जाए गुरुवार रही जाए चिता एठारे जलुछि तुम स्मृतिर बलिता तांकर लिखित ए गोटे कालजयी कविता से एकाधार जड़े कवि एकाधार जड़े साहित्यक एवं सर्वोपरि जड़े अमायिक मनुष्य थे स्नेही मनुष्य थे तांकरी देहांतरे समस्ते आम मर्माहत एवं से जो रचना गुड़ाक लिखि जाइए गोटे चित्र और चरित्र नामक एक जो कालजयी कविता लिखी से पदे मुझे आपको कहबी बरजु प्रधान कहीं मो देशर बरजु प्रधान जमीरे पड़िनी आड़ी हिड़े पड़िनी पाचेरी भरत को राजा करी आपे निजे वनवास करी कहीं से बरजु प्रधान मो देशर बरजु प्रधान कुह कवि कालिंदी चरण से ही परी एक सुंदर हृदयर मनुष्य थिले एवं तांकरी देहांतरे समस्ते आम आज मर्माहत तांकु श्रद्धांजलि जणेवा आम पाखरे कौन भाषा नहीं तांको परे मनुष्य जुग पुरुष जुग पुरुष सान भाई हिसाब से सान भाई हुई आम गर्वित एवं तांकर दायाद हुई आम सब बेले गर्व अनुभव करूँ एवं से तांकु आज गभीर श्रद्धांजलि अर्पण करूँ आम हृदय हाँ मुझे सान भाई चंद्रशेखर अग्रवाल बड़दा पितृतुल्य थे अवदान बहुत आम आम छोट छोट थी आमको से सब देख मनुष्य कर आज अवदान आम भूली पार्बन से आम पितृतुल्य बड़ भाई तो बाबा समान से श्रद्धांजलि कोटि कोटि प्रणाम धन्यवाद आज्ञा आउ से जुग पुरुष के मोर तरफ शत शत प्रणाम। दर्शक बंधु रामकुमार अय्यर भाई बहु भी आम संगे अच्छा बर्तमान से श्रद्धांजलि देवे दीपक दूसरा शब्द कौन ना लगी। मेरा नाम से बुलबुल अग्रवाल मेरा नाम बुलबुल अग्रवाल है। मैं उनकी भाई की बेटा की बहू हूँ और ताऊ जी हमारे लिए इंस्पिरेशन थे और उनके दिखाए हुए मार्ग पे हम चलना चाहेंगे। वो हमेशा लोगों की सेवा करने में बिलीव रखते थे और सबके बारे में बहुत अच्छी सोच रखते थे। वही सोच को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। अच्छा, आज जो रामकुमार जी के लिए इतने सारे लोग आए हैं उनके शब्दाह के दिन बहुत सारे इससे भी ज्यादा लोग आए थे, क्या कहेंगे उनके लिए? उन्होंने बहुत सारे नाम कमाए थे। उनके काम ही ऐसे थे कि उन लोगों को इंस्पायर करते थे हर समय अपने कर्मों के द्वारा। उन्होंने वो अपने तौर पे वो पत्रकार थे लेकिन उनके काम हमेशा देश अपने समाज की सेवा समाज की सेवा और भलाई के लिए ही उनका जीवन उत्सर्ग किए हैं। तो लोगों का इकट्ठा होना बहुत आम सी बात है। वो उसके से और भी कहीं ज्यादा डिजर्व करते हैं हमारे समाज अपने। नमस्कार दर्शक बंधु आप एसबी बलांगीरिया मारवाड़ी सेवा सदन रु जेनटा बलांगीर रे अच्छे आमर राधानीपड़ा से जगह आज आमर प्रिय रामकुमार अग्रवाल आज शोकसभा पालन कर से जी वरिष्ठ सांबादिक थिले पत्रकार थिले से सब क्षेत्र में पारदर्शिता लाभ करते पुआ आज आम संगे अच्छा संजीव सर सर नमस्कार। नमस्कार आज्ञा आपन पूरा नाम मुई डॉक्टर संजीव अग्रवाल चेन्नई अपोलो हॉस्पिटल रेडियोलॉजी सीनियर कंसल्टेंट आज्ञा विषय बापा तो आम समस्त पूजनीय थिले आम परिवार सब बड़ थिले आमर फैमिली सब स्ट्रंग पिलर सी एका थिले आम समस्त परिवार रे जेते भी लोकंकर समस्त भरण पोषण करुले से
ଆଉ ସେ ତ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସ୍ ହୁଅନ୍ ଯିଏ ବି ତାଙ୍କର ପାଖକେ ଆସବା ସେଥିଲାଗି ତ ଆଜି ଆଜ୍ଞା ସାରା ବଲାଙ୍ଗୀର କାନ୍ଦୁଛେ ତାଙ୍କର ଲାଗି। ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଜି ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଘଟଣାଟା ଘଟିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଲାଗି, ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଲାଗି ନେଇ ସେ, ଯେନ୍ତାକି ଆପଣ ଦେଖବାରକେ ପାଉଛନ୍ କେତେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ ଆଜି, ଖାଲି ଆଜି ବୋଲି ନେଇ ସେ ଯେନ୍ ଦିନ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି ଥିଲା, ଯେନ୍ ଦିନ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଶବଦାହ କରାଗଲା, ସେଦିନ ବି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ଥିଲେ ସେନେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ଏକଦମ ଠିକ କହୁଛନ୍। ମୁଇଁ ତ ବଲାଙ୍ଗୀର ଛାଡ଼ବାର ବହୁତ ବରଷ ହେଇଗଲାନ, ତଥାପି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି ଦେଖିକିରି କି ବାପା ଏତେ ଲମ୍ବା ଟାଇମ ବି ମାନେ ବେଡରେ ଥିଲେ, ସେ ଆକ୍ଟିଭ ନେଇ ଥିଲେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫ, ତଥାପି ବି ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ କେତେ ଡିପ୍ ତାଙ୍କର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କେତେ ଭଲ ପାଇବାର ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଛି। କେତେ ଡିପ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ପ୍ରତି କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ଏକା ଶୁଣୁଛୁ, ତାଙ୍କର ଆଇଡିଆଲ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ନିର୍ଭୀକ କାର୍ଯ୍ୟକେ ଦେଖିକରି ଆଜି ଆମେ ଭାବିଛୁ ଯେ ଆମେ ବି ଭ୍ୟାଲ ତାଙ୍କର ବାଗିରେ ହେଇପାରମୁ କେ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍, ଡେଫିନେଟଲି ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ ତ ବେଶୀ ମାନେ ଆଜିକାଲି ହାଇଟେକ୍ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ନୂଆ ଚାଲିছে ସିଷ୍ଟମ। ବାପା ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ପୁରୁଣା ସିଷ୍ଟମରେ ଥିଲେ, ବାକି ସେତେବେଳେ ସିଏ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସିନିୟର ମୋଷ୍ଟ ଥିଲେ। ବିଲକୁଲ ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ରହିବା ଆଶୀଷ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତି ବି, ଆମର ପ୍ରତି ବି। ଆର୍ ଆମର ତ ଲାଇଫରେ ସବୁବେଳେ ବାପାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମେ ଜୀବନ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସଞ୍ଜୀବ ବାବୁ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? गिरीश अग्रवाल ଆପଣ ସାନକୁ मुई अजा मुई नाती ଆଚ୍ଛା ନାତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମାନେ କେନ୍ତା ମାନେ କେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ତ ନାଇଁ ଥିବେ। हाँ हाँ मुई थिली से टाइम रे करे हमर जेन मोर अजार जेन केयरटेकर थिला से आसिकिना पहला हमके कहला कि बाबा न्यूट बार करके ना फिर हमें देखलु फिर हमें डॉक्टर मान के डाकलु फिर से माने फिर लेके आउला ବହୁତ ବଢିଆ ନମସ୍କାର। ତାପରେ ଯିବା ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଯେନ୍ଟା ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ ମାରୱାଡ଼ି ସମ୍ମିଳନର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା दिनेश ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। अग्रवाल नमस्कार। उत्कल प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन रो प्रांतीय अध्यक्ष राम कुमार जी का बैकुंठवास ये सिर्फ हमारे समाज के लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, बलांगीर के नहीं, पूरा उड़ीसा के लिए एक दुखद घटना है। राम कुमार जी सिर्फ सांबादिक ही नहीं थे, उड़िया साहित्य के एक प्रसिद्ध गीतकार भी थे और बलांगीर और इस क्षेत्र के विकास में उनकी जो अवधारणा थी, उन्होंने जितना कार्य किया है वो निश्चित ही एक याद करने योग्य है। और बलांगीर और पूरे ये पश्चिम उड़ीसा में जो पत्रकारों में एक शून्यता पैदा हुई बिल्कुल है, बिल्कुल सर। निश्चित रूप से इसको भरने में बहुत समय लगेगा। और उनके आदर्शों से अनुप्राणित होकर न केवल हमारा समाज, पूरा बलांगीर का जनजीवन उनके आदर्शों को याद करेगा और उनके बताए हुए मार्गों पर चलने का निरंतर और सदैव प्रयास करेगा। सच बोले तो दिनेश जी हम एक हीरा को खो दिए। सिर्फ हीरा कहने से ही नहीं होगा, उनके जो कर्म थे कहीं ना कहीं हीरे से भी बढ़ के थे। और वह कहीं भी जाते, किसी से भी मिलते, ऐसा नहीं लगता था किसी हम अजनबी से मिल रहे हैं। पूरे मानव जीवन में वो एक प्रेरणा के स्रोत थे और हर किसी के लिए, हर किसी के दुख सुख में वो निरंतर सदैव अग्नि पंक्ति में खड़े रहते थे। इनसे तो एक दो बार मुलाकात हुआ है, ज्यादा तो हुआ नहीं मेरा, फिर भी जितने बार मुलाकात हुआ है अच्छा लगा था। निश्चित रूप में अच्छे लगने लायक ही व्यक्ति थे। बिल्कुल तो जो खाली आप नहीं, कोई भी उनसे मिलता था, हम तो परिवार के सदस्य हैं, बाहर का भी कोई मिलता था, वो उनसे निश्चित रूप से प्रभावित रहता था और हमेशा उनको याद रखता था। धन्यवाद सर। दर्शक बंधु देखी पार्छन बलांगीर रे सेवा सदन रे केते मात्रा भीड़, इतर आगु टिके आगु संजीव सर भी कहउतले आयांकर सबदाह रे भी बहुत लोक भीड़ थिले। तार परे भी आमे अछु इने जेतले ताकर परिवार संगे आमे आमे ताकर संवेदन माने सांत्वना देवा लगी आइछु हमर चैनल तरफ पहला तो आपन झियो मुई संगीता कटक रे रहूचे। आपन भी आइछु केते बेला सुर पाली जे असले केंदा हमें सुर पैनु 4:30 बजे मु ताका फोन कले, हमें तो निजे को समझ नहीं पारी काଣା हवा काଣା नहीं। हमको लगा गुटे युग रो अंत ही गला या जी। सत हां तांकर बढ़िया इंसान जन्म भारत धीरज रखिए, धीरज रखिए। आप मु साना झियो संयुक्ता मो ना मु चेन्नई रे आइछि सान दादा मु गुटे जगह रो बापा तो संजीव बाबू आपरे गुटे जगह रहउछु सोनू सर आमे दुई जन आसिलु। बापा तो बहुत भल बापा थिले, मते सब बेले डेली फोन रे कथा होतिले। बापा भी बहुत भल थिले, बापन को लागे तो झियो माने जीवन है। बापा बहुत भल बापा थिले आ समस्तकर भी पूरा परिवार रो ध्यान रखुतले। गुटे युग रो अंत हे गला बापा गला। धन्यवाद। आपन नैना अग्रवाल से बहु मुई तांगर बहुत थिली, तांगर पाखे थिली, तांगर डेथ बेड रे तांगर पाखे थिली। से मोर लगे गुटे छत्र छाया थिले, मोर ऊपर छत थिले, मते बहुत संभाली के रखी थिले। आगे आपन झियो बागी हां मान झियो रु बड़ी किरी तांकर दुई झियो रु भी मते बेसी भल पाउथिले से।
से बहुत भल लोग थिले तांकर पूरा समाज रे बहुत ना थिला ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରବାକେ ପଡବା ମ୍ୟାଡାମ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ମୁଇଁ ଆଉ କାଣା କହିବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ ହେଲା ଠିକ ଅଛେ ବହୁତ ମାନେ ଏତେ ଦୁଃଖର ମାମାଜୀ ଆସିଛନ୍ ହଁ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ମାମୁଁ ବି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆମର ଇହାଦେ ତାଙ୍କର ଶଳା ଆଚ୍ଛା ମାନେ ସଞ୍ଜୀବ ବାବୁଙ୍କର ମାମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମାମୁଁ ବୋଲେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବାରକେ ପାଇଲା ଆଜ୍ଞା ଆସିଛନ୍ ବୋଲିକିରି ତ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ସାର୍ଙ୍କୁ ସାର୍ ନମସ୍କାର नमस्कार आज्ञा ଓଡ଼ିଆ ବୁଝୁନ୍ ନା ହିନ୍ଦୀ हाँ बुझुछे ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଶୋକ ସଭାରେ ଆଇଛନ୍ ରାମ ଜୀଙ୍କର ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଜିଜାଜି ଆପଣଙ୍କର ଜିଜାଜି आज्ञा ତାଙ୍କର ଲାଗି ଦୁଇ ଶବ୍ଦ हाँ जीजाजी तो हमार लगी गार्जियन भलिया थिले तांको बिया बेला में बहुत सान सान थिलु से हमको बहुत स्नेह करूथिले କଣ ହଁ କହୁନ୍ अब तांकर सदा सर्वदा तांकर स्नेह ऊपर थिला से हमको बहुत सहायता करूथिले तांको गाइड हमको सदा बेले मिलुथिला ନିଜର ସାନ ଭାଇ ବାଗିର ମାନି ଆସିଥିବେ ସବୁବେଳେ। आज्ञा आज्ञा हम ଆଜି ଯିଏ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ନାଇଁ ନ ବୋଲେ କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି हाँ बहुत मिस करू आज्ञा हमको समाचार मिलला बीमार तो बहुत वर्ष थिले किंतु କିନ୍ତୁ ବାକି ମୁଇଁ ଶୁଣିବାର ପାଇଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଇନେ କହିଦେବି ଆଜ୍ଞା ବିମାର ବହୁତ ଦିନ ଥିଲେ କଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ପାଉଥିଲେ ସଞ୍ଜୀବ ଆଜ୍ଞା ବି ଜାଣିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଇ ଭିତରେ ଯେନ୍ ଡେଥ୍ ହେବାର ଆଗରୁ ମାନେ 2-3 ଦିନ ଆଗରୁ ବହୁତ ବଢିଆ କଣ୍ଡିସନରେ ଥିଲେ ପୁରା ନାଇଁ ଭଲ ବି ଥିଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ବି ଗଲେ ସେତେବେଳେ ମାନେ ବହୁତ ପିସଫୁଲ ବିଲକୁଲ ମାନେ ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଡିପାର୍ଚର ଶୁଣିଥିଲି ହଁ ବହୁତ ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ସେ ଗଲେ କିଛି ବେଶୀ କଷ୍ଟ ନାଇଁ ପାଏ କାହିଁକିନା ମୁଇଁ ତ ଆଜ୍ଞା ଡକ୍ଟର ଅଛେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଇସିୟୁରେ ଦେଖୁଛେ ଆଜ୍ଞା ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ ଗଲା ବେଳକେ ବାକି ସିଏ ବହୁତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ବକ ସିଏ ଗଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକିରି ଗଲେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଖେମକା ଚେନ୍ନାଇରୁ ମୁଁ ରାମକୁମାର ବାବୁଙ୍କ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ସଲା ଆମେ ଚେନ୍ନାଇରୁ ରହୁଛୁ ସେ ରାମକୁମାର ବାବା ଥିଲେ ବିହା ହେଇଥିଲେ ସେ ଆମେ ବହୁତ ସାନ ସାନ ଥିଲୁ ସେ ଆମର ଗାର୍ଜିଆନ ଭଳିଆ ଥିଲେ ଆମର ବହୁତ ଦେଖା କଲେ ସେମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କର କବିତାରେ ସାହିତ୍ୟରେ ବହୁତ ତାଙ୍କ ବହୁତ ମାନେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ପ୍ରତିଭା ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଥିଲା ସେ ସବୁକୁ ସେବା କରୁଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକର ବି ଆମ ଲୋକ ସେବାକୁ ସେ ନୌକରି ଦେବା କଥା ଯାହା ବି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସବୁ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋକ ଯାହାକୁ ବୁଝୁଥିଲେ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ସବୁ ନିବାଦନ କରୁଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖି ଆପଣ ନାଁଟା କାଣା ବୋଲେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଖେମକା କ୍ଷମକା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନିଜେ ବି ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ବୋଧେ ନାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିବେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ମାନେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲୁନି ଯେ ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ସମୟ ଖବର ମିଳିଲା ଆମକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲୁନି ସେ ଯେତେବେଳେ ବୋଲେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଶବଦାହ ହେଲା ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ମୋର ସାନ ଭାଇ ଆସିଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ପ୍ରତି କେତେ ଭଲ ପାଇବାର ସେ ବହୁତ ବଲାଙ୍ଗୀର ସାର୍ ବାସୀଙ୍କ ତାଙ୍କ ମିନିମମ୍ 500 ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଗାଁ ପ୍ରତି କରିଥିଲେ ସେ ସେବା କରିଥିଲେ ସେ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଥିଲା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା ସେମାନେ ସେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଯାହା ଅସୁବିଧା ସେ କ୍ଷତିକା ସେମାନେ ସହନ କରିପାରିଲେନି ବିଲକୁଲ ଭିଡିଓଟା ବହୁତ ଲମ୍ବି ଗଲାନ ମୁଇଁ ବି ଜାଣୁଛେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖବାର କେ ପଡବା ଆଉ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଲାଗି ଏକା ଦେଖିବେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଆମର ଯେ ଥିଲେ ଏ ଆମର ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ପ୍ରତିଭାଧାରୀ ମାନେ ଆମର ପତ୍ରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ପେପରରେ ଥିଲେ ବୋଇଲେ ନାଇଁ ଆଉ ମୋଟାମୋଟି ସବୁ ମେଜର ପତ୍ରିକାରେ ସେ କାମ କରିଛନ୍ ସମ୍ବାଦରେ ଧରିତ୍ରୀରେ ଧରିତ୍ରୀରେ ଥିଲେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରରେ ଥିଲେ ଧରିତ୍ରୀରେ ଥିଲେ ଆଉ ସମ୍ବାଦରେ ଥିଲେ ମାନେ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ରେଡିଓ କଥା ଯଦି କହିମି ନା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ତ 3ଟା ପିଢି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପିଢି ଆପଣ ଗୋଟେ ପିଢି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଗୋଟେ ପିଢି ମୋର ପୁଅ ନାହିଁ ମୋର ପୁତୁରା ଆଚ୍ଛା ପୁତୁରା ହଁ ଆପଣ ପୁତୁରା ଗୋଟେ ପିଢି ଯେନ୍ଟା ତାଙ୍କର ମାନେ ଏହା ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିପଦ ନ ପଚରାମି ବେଶୀ ବହୁତ ଭିଡିଓ ଲମ୍ବି ଗଲାନ ତ ସେ ଜାଗାରେ ମୁଇଁ କହିମି ଭାଇ ତମର ପିଢି କେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର କାଣା ଅବଦାନ ଅଛି ଆମର ପିढ़ी के ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ଜେନେରେସନ କି हाँ हाँ ମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଭୀକ ପତ୍ରକାର ହିସାବରେ ଯଦି ଭାବେ ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରେସନ ଲାଗି ଆପଣଙ୍କ ଜେନେରେସନ ତ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆମେ ବି ଆଉଁ फिर भी काଣା ଅଛି ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ମାନେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଯେନ୍ ଆଦର୍ଶରେ କାଣା ଅଛି आमे माने କାଣା ଶିଖିଛୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର आमे माने तांकर आदर्श रे चालुछु ଆଉ ବହୁତଟା ଜିନିଷ ଶିଖୁଛୁ ମୁଁ ତ ଡେଲି ମୋର ବାବା ପାଖେ ବସୁଥିଲି ସେମାନେ କେତେ ବଢ଼ିଆରେ ସବୁ ସେମାନେ କଥା ହଉଥିଲେ ଯିଏ ବି ଆସୁଥିଲା ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ କଥା ହଉଥିଲେ କେତେ କନେକ୍ସନ୍ ବେଲେ କେତେ ତାଙ୍କର ଥିଲା ରିଲେସନ୍ ଏତିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଗାଁ ଗହଳି ସବୁ ଠାରୁ ଆମେ ସେଟା ମେନ୍ ଶିଖିଛୁ କି ଟିକେ ରିଲେସନ୍ ରଖବାର କଥା ସବୁ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ କେ ଆମେ ଇନେ ରଖମା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗଲା